dear viewers, this is Sabeen Javed at News 9. How are you all, my all dear viewers and listener? गपशप विद सबीन में आपको वेलकम कहते हैं। तो जनाब, एक नई प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ हम आपके दरमियान फिर से हाजिर हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, आप सब जानते होंगे, शहीद हसन आबिदी के साहिबजादे शहजाद अली आबिदी, जो कि डिविजनल मेंबर ऑफ पीएसपी भी हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब, स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सबीना, आपने मदद किया हमें यहाँ पर। थैंक यू सर, आपका भी, क्या आपने हमें ज्वाइन किया और कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, गपशप विद सबीन के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट। ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग न्यूज़ 9, और स्पेशली मतलब ये आप हैदराबाद के इशूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये मतलब ज़बरदस्त काम है, हैदराबाद हाईलाइट हो रहा है इससे। एग्जैक्टली, हमारा तो काम ही हैदराबाद के मेन इश्यूज़ को और मेन पर्सनालिटीज़ को हाईलाइट करना है। अच्छा सर, आपका बेसिक पहले इंट्रोडक्शन हो जाए कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद लतीफ़ाबाद से हैं हम, बाय बर्थ लतीफ़ाबाद के हैं। ठीक है, तो सर आपने ये अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ कब से शुरू किया? पाक सरज़मीन पार्टी में एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं 2016 में, जब ये पार्टी बनी 2015 में, 16 के बाद, तो फिर मैंने 2016 के बाद ज्वाइन किया और अब तक वहाँ एक एज अ पॉलिटिकल वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद पीएसपी कैसे आपने ज्वाइन की सर? पीएसपी बस एक अनीस भाई से मतलब अंदरूनी अटैचमेंट थी। ठीक है, मतलब मेरे फादर उन्हें बड़ा लाइक करते थे, उनसे एक उनका इंटीमेट रिलेशनशिप था। तो और मुस्तफा भाई का जो ओवरऑल करियर रहा है, ज़बरदस्त किस्म की डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, तो बस उनसे इम्प्रेस होकर फिर पीएसपी ज्वाइन करी। अच्छा, तो ये आपको मतलब क्या बचपन से ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में कि नहीं मैंने आगे जाके जो है इन दी यंग एज पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, या फिर बाद में आपको कोई ऐसा ख्याल आया? बेसिकली आई एम ऑडिट मैनेजर, मतलब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट रहा हूँ ACC फ्रॉम ग्लासगो लंदन, तो मेरा करियर भी बिल्कुल सेपरेट था। ठीक है, मैंने अपना करियर मतलब बेसिक स्कूलिंग पब्लिक स्कूल से इंटर पास किया और मैं कराची चला गया। फिर उसके बाद एक बड़ी ऑडिट फर्म है KPMG, जिसके सीनियर पार्टनर सलमान तासीर साहब भी रहे, वहाँ से अपनी ट्रेनिंग की और मैंने अपने करियर का जो जॉब का स्टार्ट किया वन ऑफ द बिगेस्ट मिल्क कंपनी अलमराई सऊदीया में, रियाद में स्टार्ट कर लिया करियर। वो ज़बरदस्त करियर चल रहा था। ऑल ऑफ द सडन आई वाज हेयर, मेरे फादर की शहादत हो गई। मैं शहीद पुलिस ऑफिसर हसन आबिदी के बेटा हूँ, जैसे आपने बताया। तो उनकी शहादत के बाद वो अराउंड 360 लाइफ आपकी बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई। exactly. तो फिर मैं यहाँ आके दोबारा वापस फैमिली के साथ। आपको उसके बाद इंस्पिरेशन मिली आपके वालिद साहब की शहादत के बाद? शहादत के बाद मैं यहाँ आ गया। अच्छा। पॉलिटिकल जरासीम तो थे एज अ पॉलिटिकल वर्कर। एग्जैक्टली। तो फिर एक देखा ज़बरदस्त जमात बन रही है और ये सच बोलने वाले लोग हैं, तो फिर इनके पीछे लग गए। क्योंकि होता है ऐसा है कि इनहेरिडिटी में जो चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से मिलती हैं, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट से कंसल्ट रहे हैं आपके फादर, तो आपने क्यों नहीं वो प्लेटफॉर्म चूज़ किया? मैं मतलब बिल्कुल खुश था अपनी जॉब से ना। आई वाज अर्निंग मतलब 5 फिगर सैलरी थी और ज़बरदस्त लाइफ थी। करियर का स्टार्ट मैंने एक मल्टीनेशनल फर्म से अलमराई से लिया, जो दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी कंपनी थी। तो मैं ज़बरदस्त था यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एज अ पुलिस ASI ज्वाइन करूँ, और फिर वो एक तो फाइनेंशियल फैक्टर भी था। और फिर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, तो वो एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हाँ, इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि एट ए टाइम आप 2 जगह पे नहीं फिक्स हो पा रहे थे, तो आपने एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया। चलें, ये तो खैर आपका पर्सनल मामला है। लेकिन सर अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो इस बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं पीएसपी के, और फ़िलहाल ऐसी कौन से इश्यूज़ हैं जिन्हें आप हाईलाइट कर रहे हैं? ऐसे कौन से मामलात हैं आवाम के लिए आपकी पार्टी अभी क्या कर रही है? कुछ काइंडली हमारे गेस्ट को बताइए आप। जैसे हमारे चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब हैं, तो हम प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं हैं। वी आर नॉट अ प्रॉब्लम चाइल्ड। हम इशू हाईलाइट नहीं करते, हम तो सलूशन दे रहे हैं। आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, इस शहर के प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रहे हैं। तो हम गली गली जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, चेयरमैन साहब जाते हैं लोगों से, उनको ये हम वो डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है कि भाई आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपके रोड टूटे हुए हैं। भाई सलूशन क्या है, ये सही कैसे होगा? सलूशन चाहिए। हाँ, तो हम बता रहे हैं कि भाई आपका डॉक्टर सही नहीं था, जिस डॉक्टर से आपने इलाज कराया, वी आर द वन, और हम बेस्ट डॉक्टर हैं। मतलब दुनिया के
ٹاپ بیسٹ میئرز میں مصطفیٰ کمال صاحب کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی ایک لیگیسی ہے ان کے پیچھے. تو وہ ہم بتا رہے ہیں کہ اچھا پھر سلوشنز دے رہے ہیں. ہم ہائیسٹ اتھارٹیز کو اس ملک کی بتا رہے ہیں کہ بھئی اس شہر کے اس ملک کے پرابلمز کا سلوشن کیا ہے. ہم نے 5-6 نکات دیے ہیں جس میں سے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو کراچی جانا ہے تو آپ اپنی گاڑی کا فیول دیکھیں گے کہ بھئی یہ اتنے کلومیٹر چل سکتی ہے. مطلب آپ کا فیول یارڈ سٹک ہوگا اور کلومیٹر. صحیح ہے. جب ملک میں ریسورسز کی تقسیم ہوتی ہے تو کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ آبادی کی بنیاد پہ. آپ کی سینسز ہی صحیح نہیں ہوئی, آپ کی آبادی صحیح گنی نہیں گئی. کراچی جیسے شہر کو مطلب جو اراؤنڈ 30 ملین کی پاپولیشن ہے اس کو آپ 1.5 کروڑ گن رہے ہیں. لاہور 1.5% سے گرو کر رہا ہے اور کراچی 0.5% سے گرو کر رہا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہاں پورے ملک سے ہجرت ہوتی ہے. آپ ہمیں صحیح گنیں تو آپ ہمیں ریسورسز ایلوکیٹ کریں گے. صحیح ہے, آپ نے ہمیں صحیح نہیں گنا. So who are the responsible? مردم شماری جو کر رہے ہیں. جی بالکل مردم شماری. اور پھر رسپانسبل ہے 2 لوگ ہوتے ہیں. ایک آپ کا چوکیدار, صحیح ہے, جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے, وہ آپ کی آواز ہی نہیں اٹھا رہے کہ بھئی ہمیں صحیح گنو. جب آپ صحیح نہیں گنے جائیں گے تو بجٹ میں آپ کے پیسوں کی ایلوکیشن صحیح نہیں ہوگی, آپ کو پیسے صحیح نہیں ملیں گے. ڈیفینیٹلی پھر اس سے اور ایشوز کریٹ پھر نیچے تک ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں تو ہماری والدہ ان کے اکارڈنگلی وہ روٹی بنائیں گی. اب بچے ہی 2 گنے ہوئے ہوں گے تو 2 تو بھوکے رہیں گے روزانہ, یا آدھی روٹی کھائیں گے وہ. تو ایک تو یہ مسئلہ. پھر دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امپاور کریں یونین کاؤنسل لیول پہ لوگوں کو. 18ویں ترمیم کے تحت وفاق سے صوبے کو پیسے آ گئے, صوبے سے پیسے آپ کے ڈسٹرکٹ کو نہیں آ رہے, اور پھر ڈسٹرکٹ سے میری یونین کونسل کو پیسے آئیں. مجھے پتا ہے میری یونین کونسل کے چیئرمین صاحب یہ ہیں, میں ان کے گھر کو نوک کروں گا, بھائی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, آپ یہ کام کریں. نہیں ہو رہا کوئی چیک اینڈ بیلنس. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں ڈیلی کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے نا. پہلے مین ایشو چلتا رہا, آپ نے دیکھا کہ کووڈ-19 چل رہا تھا. کووڈ-19 کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈسٹرب رہے ہیں. 6 to 8 منتھ ہم لوگوں نے فیس کیا. اس کے بعد پھر جو لاک ڈاؤن کی ایک فضا رہی, اس سے ہم باہر نہیں نکل پائے ہیں کہ وہ ایک نیا مونسون کا ایشو آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی شہر مطلب ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ایسا, انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کا شکار ہیں. وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلمس ان دیز ڈیز. تو آپ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی سلوشن پی ایس پی نکال سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کی سیاسی پارٹی سلوشن دیتی ہے, دوسرا اس کا ایک NGO پارٹ ہوتا ہے. ایز اے PSP ہماری PSP فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت اس حیدرآباد شہر میں اراؤنڈ 20,000 فیملیز کو ہم نے 3 مہینے کا راشن پرووائڈ کیا. یہ ہم کر سکتے تھے جو ہماری کیپیسٹی, لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. مطلب سلوشن آپ کو حکومت دیتی ہے, حکومت آپ کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے. وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا, دے آر جسٹ اوائڈنگ یو, دے ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر ہیومن بینگ. آپ مجھے بتائیے, یہ فلڈ پہلی دفعہ آیا ہے, یہ کراچی شہر تھا, مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے, وہاں فلڈ آئے تھے, کہیں شور سنا تھا آپ نے کہ کراچی